si krenuo. Da. Dobar dan, dragi posetioci, igrači Hearthstone-a. Ovo je naše prvo snimanje prvog turnira for fun Hearthstone Srbija grupe. Dakle, nismo ni mi neki eksperti ovde, ali ajde, tražili ste od nas da snimamo. Jebate, ko da snimamo porniće, ne da snimamo Hearthstone. Sa vama su Funky Dog i Rami, najveći duo streamera, jebi ga. Yeah! Jači smo od Šta Vučića. možeš da kažeš s nama za turnir, kako se do sada igralo, kakvi su dekovi, kakvi su igrači, koji su tvoji favoriti, imamo 4 igrača, znači polufinale danas. Šta imaš da kažeš? Pa u suštini, koliko se ja sećam, Bloodletter je prošao, ili Bloodletter, je prošao do polufinala, on mi je zapravo i bio favorit, pošto sam malo da zezam čoveka, slučajno, pošto sam pogrešio pravilo u jednom trenutku. Tako da, apsolutno skinem kapu čoveku, igrao je mnogo dobro od druida. Ima je, šta je još igrao, koliko se ja sećam, igrao je neko Control Warriora, igrao je još, ne znam šta je igrao sad u svemu, ali ta dva deka su mi zapala za oko. Combo, mislim da je bio Combo Druid, Control Warrior i... Neki šaman je, mislim da je igrao. Šaman jeste, neki šaman. I čini mi se, Stax prošao beše do isto do... Stax je 3-0, sve 3 partije odigrao, odličan, mada protiv Krastavca juče bilo je jako gusto, mogu reći. Samo kažemo snizu, jesi ušao u gameove? Nisam, evo spektatujem Bloodlettera, reci snizu da mi... Reci samo da mi invajtuje da spektatujem. Šaljimo ti samo da invajtuje i tebe. Ajde. U suštini Sneezeball je isto poprilično dobar. Evo, kliknem. Ti invajtovo? Da, evo ga. Tako da, evo sada, trenutno... Čekaj da ja uđem bete. A koliko vidimo, ovo je Mech Shaman protiv... Ovo je verovatno ili... Druida, ali izgleda kao combo druid. Pa ili combo ili ramp druid, nema šta drugo da bude. Vidjet ćemo ako izađe shade, znat ćemo da je combo. Otprilike. Trenutno čini mi se da je u malo boljoj situaciji combo druid, međutim šaman ima u ruci ovoga pilot shreddera. 5 drop još ako ima to i toteme da stavi na board. Da. Također ima ovdje da clearuje sa swipe-om i sa vretom, tako da šamane, monkey. Monkey? Nije, ja sam dog, ja nisam monkey. Pa evo odigra Wrath da povuče još jednu kartu, što je po meni još najbolji ovdje potez mogući. To je povući će 2 karte, to jest ne jednu, meni se izbagovalo ovdje nešto, okej. Jednu kartu, okej, opa! Evo ovaj mali džubretar što ima za 2, pa džubretar bukvalno, za 2 mane, odigrao je zapravo, Shaman je trenutno odigrao ovoga sa 4 mane Piloted Shreddera, što je zapravo najveći mana... Ima šta će dropu, ajmo Doomsayer, ništa, neverica, velerica. Ovo je hijena, brate. Sada, ovdje druid možemo sprži poprilično karte, čini mi se, sad ćemo vidjeti šta će da uredi. Evo ga, prvi Force, sad da vidimo šta će da uredi, da li će da ide da mu prži karte, ili će da igra sve sigurno. Samo Taunt 1. Da. Anoetron, opa, Lotreb. Dobro, ništa strašno. Može sada da clearuje Taunt sa Crackleom, izbaci... Jebo, čekaj, meni se... Earthshock na ovoga bi trebalo po meni odigrati na Fell Rivera. A Crackle, opa, idemo, oooooooo. Ovo je bolje da igra rulet nego da igra sada što. Ne znam. Izašao je... Saffron... Neće ipak Earthshock. Fell River u facu. Doduše možda čak i pametno što nije odigrao Earthshock, s obzirom da on može da odigra Belchera, da mu silencuje
da ide odmah na win. Jer ima Rockbiter weapon koji može da se odigra na Whirling Zap-O-Matika i u suštini da ga završi. Point of the play, šaman u sledećem potezu ima... Ima little. Ne, ima 14 damage-a. Dakle, morat će Bloodletter da odigra ovdje neki taunt, ali ne zna da u ruci Sneeze ima Earthshock. Da. Ovdje bi još najbolje, samo kad bi on još mogao da prepostavi to. Da odigra Force of Nature i da kliruje. Ne, Swipe da kliruje Zepomatic. Da. Swipe, ali da možda čak na Fell Rivera swipe i da odigra, pošto mu je to 6 mane, da odigra, kako se zove, Hero Power na ovoga, opa, Lava Burst izbacio, da je dobio Lava Burst ili opa i Crackle, da je dobio jednu od te dve karte, to bi bilo to. Stavlja uz na board, još jedan Fell Reaper, mislim da je ovo. Opa, Ej, slavi nismo ni skontali, ovaj šaman ima i weapon u ruci. Pa Rockbiter, ko što rekao. Ti si lud. Pa zato sam ti rekao da je imao sa Whirlwindom ovim Little. Jer bi mu roknuo 2 puta po 6, to je 12... Ja sam zajebao. Yes. Ne. Pa u suštini ovdje neće moći da prepostavi da ima. Jedino što bi moglo ovdje da ga izvuče ako odigra Shapeshift, a neće odigrati, ovo je GG. Prva partija. Dobio je Sneeze Ball. 1-0. To jest... Fire be purged. To jest nije, čekaj. Nije, ne može da prođe kroz taunt. Da, ja sam se istripao nešto, jebote. Ne možeš uvijek kroz taunt da prođe, možda ako Ragnar spukne u facu. Nije trebao li čovjek da koristi po meni nozu. Nisam ni vidio da odigra čak nozu. Odigra. Daće u facu. U facu. U facu. Oooo! Da će vam malo sline sprečiti Ragnarosa i... Hoće. Je sada. Ne može, ne vredi se healovat, možda da. Pa vredi se healovati, zato što Ragnaros ovdje jedino što može da uradi da spiči ovo drvence. Međutim, ne može, ništa mu ne znači. 3, 11 i 14. Ima Little. To je Little. Prva partija pada na Sneeze Balla, dobio je svaka čast čoveku. Što bacio na Lora. Pa da, na Lora. A, hoće da ga... Zato što Ragnaros ima čistu metu i to je to, evo ga. A mogo je Fire Elemental u facu bre i opet bi bio Little. Ma nema veze, ovako je veći gas. Moramo čestitamo čoveku. Evo na Fell Rivera to je 11 i Fire Elemental 14 Little. Ali nema veze. Dakle, precrtavamo Sneeze-u šamana. 1-0 za Sneeze-a. Interesantan deck svakako. Ovo ko da gledam Đokovića, ali bukvalno. Evo ti Đoković. Evo, brate. Daš jaču informaciju da prenosi kartu. Čuti, gledao sam ga sada kod ovo. Little! Gol! Srbija je prvak sveta! Moraš staviti sad ovo pre nešto što se zdravi, brate, tamo editu da stišaju ljudi. To je ono, ko što kaže morate ovo u montaži, šaljem poruku onima koji vide, a ne čuju, čuje, a ne vide, morate ovo u montaži. Ne. Nestalo mi kafe. Sve u svemu. Ulazimo u drugi game prvog polufinala. Bloodletter igra Warriora, Sneeze Ball, Mage-a. Kao što vidimo iz prve ruke, Bloodletter igra Control Warriora. A ovo mi se čini kao tempo. A Sneeze Ball izgleda kao neki tempo Mage. Verovatno je tempo, skoro sigurno je tempo. Tempo Mage naravno, tu se igra sa Flame Walkerima i ostalima. Jeste, ovo je... Counterspell. Ovo je 99%. To je tempo, baš sam gledao koga sam gledao pre neki dan isto na Legendu igru, jako dobar tempo. Ne, tempo Mage je super, jedino... Znači, za tempo treba da se ima otključen četvrti deo Naxa, zbog
ovih Secret kako se zove bre, ovaj Mad Scientista. Opa! Ovo je odlično. Ovo je odlično zato što neće moći da aktivira Execute na njemu, a Spectral Knight sam po sebi već ima 4-6. Ima dobre stacove, svakako. Da. I Spectral Knight je zapravo jedno od najboljih karata za arenu. Koliko god možda skup bio kao za 5 mane 4-6, u stvari nije to toliko strašno ono, ali odlično je kako se zove karta svakako obrani okreni. Jer, pošto mageovi uglavnom se igraju u areni, jedino što kod magea može da ga Flame Cannon da ga zezne, jer Flame Cannon ne targetuje i isto tako može Flame Strike. Wait for ice. Dobro, može i wait. Okej, Bloodletter je clearovao mana Vorma, Sneeze Ball igra Secret, Mirror Entity. Mislim da će... Možda je to treba da odigra na 6. potezu kad igra Shield Maidena, ali nema veze, ovo je dobro. Mislim da će shvati je zapravo da je to Mirror Entity. Evo ga, uzima maksimalan... Da, ali pazi, uzima maksimalan draw koji može da dobije s ovim Acrolytom. To jest da treba mu još jedna mana bi mu trebala, verovatno će sada pretpostavljam da se Spectral Knight ili da se kuca u Acrolyte ili će da ide da za glavu. Povukao je zombi čaova. Bla, povukao bla. Zombi! Da će odigrati ovdje Flame Cannon da čisti ovo, kako ne bi povukao više karti, ne i portal, da vidimo šta će pričati. Možda i hoće, sad ćemo vidimo. Opa! Goblin Blast Mage! Pa nije mogo bolje, ovo vam je dame i gospodo RNG Jesus. RNG, i koristi Flame Cannon da bi očistio, da li će odigrati Blast Mage-a, ipak čao. Sa duše. Nema majkove, nema kako da kombuje sa... Da, sad ja to razmišljam, zapravo nije toliko ono dobro, ali dobro, mislim šta fali. Pazi, za jednu manu 5-4, ma puna kapa. Doduše vidjeli smo u polufinalu da su se prikazali da je čovjek povukao dva Edwin Van Cliffa. Da, to je četvrt finale, nezaboravni meč, šteta što nismo snimali, ja sam pao sa stolice. 2 portala, 2 Edwin Van Cliffa, treći potez, 8-8 i 10-10, nevjerovatno. Dobro, u suštini, Counterspell neće puno oštetiti ovoga Bloodlettera, jer može šta u suštini da mu Whirlwind counteruje, dobro Execute, ja mislim da će shvatiti da je ovo ipak ili može Mirror Entity da bude ili da odigra kako se zove Counterspell. Mislim da on misli da je Mirror Entity čim ne izbacuje Shield Maidena. Sad ćemo da vidimo, ne znam, sve o svemu, sada može ili da sprži Shield Block na to ili Whirlwind. Sa Whirlwindom bi doduše clearovao ovoga Spectral Knighta, ali sa Shield Blockom... Taskmaster, brate, clearuje. Ne može. U stvari može. To da. Misli Spectral Knighta. Da. Sada, šta mu je činiti? Ok, skonto je da nije Mirror Entity. Sada, Fiery Lord X malo se zahiluje. U suštini ovaj matchup, ako dođe do 8. poteza, to je 8-9 mane, ako ne preuzme mage igru, to je to, gotova partija. Tada će da padnu i Ysera, i Gromaš, i ostala kompanija, tako da... Šta misliš, koji je ovdje play? Da li da baci Frostbolt na Taskmaster kako bi očito čisto da napravi tempo, ili... Ne bi ja odigrao Frostbolt, pre bi odigrao Frostbolta u glavu. Na placu, kako ne bi mogu. Ipak je Taskmastera. Dobro, znači clearuje, hoće da napravi tempo. Board control. Ali protiv ovog neće moći. Da li se ovdje odmah se izbacuje Silvana, pretpostavljam. Silvana. Sada, šta je njemu činiti? U suštini može se slikati. Ali sad ćemo vidimo. Još najbolje da odigra razvoj Drake da povuče kartu, pa ćemo vidimo. Jer Silvana ipak na neki način gledaš da se traduje uglavnom kao 2 za 1. Nemo šta je, mana vrma povukao. Pa još najbolje spusti mana vrma i da se pomoli da uzme
A dobro, nije, ovdje je sad Mage napravio ball control, jeste igra protiv Sylvane, ali Sada. nije Warrior ostvario ono što je hteo da se napuni armora, baš da kontroliš igru sa shield slamovima. Nema još Torisana i Alexstraszu u ruci, nema kako da završi. Mage ne zna da li igra gromaša. Ja bi ovdje odigrao sada, ja mislim makar. Prvo sa Sylvanom bi se zakucao u Lotreba. Druga stvar, odigrao bi Belchera. Druga stvar, odigrao bi Shield Maidenku, s obzirom da je već shvatio da nije Mirror Entity, može da odigra Whirlwind. To će znači da mu košta 7 i Shield Slam da ide u Goblin Blast Mage-a ili da ide u Azure Drake-a. Da li je bolje Goblin Blast Mage? Ima Azure Drake-a koji dodaje jedan spell damage. Evo ga, shvatio on. Otprilike postajem da će ići na sličan play, pošto sam mi rekao. Da. I još može da očisti slinu. Sad ćemo vidjeti. Pa pazi. Pitanje je, da, dobro je, lepo sam rekao za Azure Drake. Zato što pazi, ako Azure Blast Mage, ja sam rekao Azure Drake-a bam. Pa ja sam rekao, nije ni važno. Sve o svemu Rekao sam. Pa ima idiot. Sad ovdje je u već malo problema. Sad, on ima... Dobro. Pa, najbolje moguće. I neka spusti Pilot od Shreddera. Neće mu Sylvana uzme minjena na bordu, spustit će... Pilot od Shreddera bi ja bacio. Zato što Lotreba bi čuvao... Lotreba je karta koja se čuva u suštini ili da ga završiš. Opa. Sad ima tačno, da. Shield Block i Torisan dobit će value od... Shield Maidenka ispala, lepo traduje sa Shredderom. Do duše, da i Torisan. Ovdje još možda Belcher ne bi loš bio. Isto lepo traduje, naravno. Jer Belcher, on bi izgubio... Prva stvar, izgubio bi Shreddera, izgubio bi 2 mane zbog Hero Powera koji bi morao da uzme da stuče Belchera i dalje bi mu ostala slina. Da. Nema više kafe, brate. Između prvog i drugog meča morat ćemo da napravimo pauzu da ja skuvam sebi kafu. Generalni sponsor Grand Kafa. Ipak će odigrati Torisana. Kakav čovjek, jao! Flame Cannon, Fire Blast. Mislim da mu se ovo nije isplatilo, upravo. Zato da je sve jedno i dalje, on je dobio praktično za, koliko košta, Torisan 6 mane. On je spustio sebi hand za 4 mane, u suštini tradovao je jednu kartu i dobio 4 mane, mislim okej to, ali i dalje imao je po meni bolji play, ali nema veze. Ko sam ja da sudim? Dobro, ima sad potez lepo. Slash Belchera, Shield Maidena. Da. Ipak Ekele baca, dobro. Hero Power, Armor Up. Izgleda čuva Belchera za neki veći threat. Može sniz ovdje da clearuje. Naravno Maidenku. Pinguje. Opa! Kerovi! Da li će clearovat će vjerovatno Ekevajta. Da ima šta će povući. Da, ovdje je sad već pravi. Sada ovdje da osigura tempo, odigrao je Lotreba. All in, sve na crno, pa kud puklo da puklo. Da li je moguće, ljudi moji, ajmo, šta će, Sludge Belcher, Armsit ovdje. Džabe mu, Harrison ovdje, osim Lina Bože. Kristalka. Kako se zove, Jaina, brate. Zvuči neki magički stav, otkud znam. Nije, pa možda, mislim, jedino za Blinktrona, Blinktrona ne igra niko. Mislim u Tempo Mage. Možda ga igram, ne znam, ali ja ne znam što bi igrao bilo oko Blinktron u Tempo Mage. Blinktron po meni treba da se igra samo u Zoo. Može, na primjer, u ovome Agro Paladinu lepo da legne. Pa i ovdje Blame, mislim da Sludge Belcher mora execute Sludge Belcher damage-a, vala. Ja bi odigrao Sludge Belchera, Armsmitha i stavio bi Armora. Eventualno Sludge Belcher, Harrison.
Šta se dešava? Da već ide igra. Ipak execute na Shreddera. Odlučuje se za Harrisona. Ohoho. Ove potezi trebalo imati. Pokut ima 3, 9, 11, 14 damage na bordu. Plus Frostbolt. Ja bi bacio Frostbolt na Harrisona i bingo, čisto da ostavim minjone. Da. Jer ako povredimo minjone, ne, ipak. Dobro, može to da traduje. I to the base! Ja sam kažem ne bi dirao minjone zbog executa, pošto ima Warrior još jednog sigurno, samo ne znam da li je u Luci. Evo ga, Deathlight da povlači Bloodletter. To će ići u Vučića. Vučiću, pederu. Flash Belcher, Armor Smith i Majstor u ruci da kliruje. Sada, ja pretpostavljam da će Sneeze Ball da odigra Frostbolt verovatno u glavu Warriora da sačuva. Doduše, sve da li Može, ja bi isto da... A u sva opet ne isplatimo se s obzirom, sad ćemo vidjeti šta će da odigra čovjek. Verovatno će ono, kao... Pa pazi, doduše, da mu se ne isplati. S obzirom da... Da, ipak oružje, ali ovako, da ne odigra u pacu Frostbolt, Bloodletter ima clear sledeći potez. Da, ali... Da li želi da... On ne zna zapravo da on ima execute, tako da... Ne zna, naravno. Mislim, sad ćemo mu kažemo. I mislim da se upravo razmišlja šta da uradiš sliči toga. Da li ima execute ili nema u ruci? Pa da. Biti ili ne biti? Pitanje je sad. Ja smo realni da smo isto vreme to rekli. Pa najjače, zato i streamujem. Opa! Dobro, clearo je Armor Smitha. Pa... O, to nismo očekivali. Op. Sad još jedan clear. Ne verujem da će odigrati Shield Slam na njih dvojicu. Ne. Zato što ima zapravo... Ako ima execute već... U suštini on može najbolje da očisti ako bi se... Može da facom u ovog troga, execute na Lotreba kako ne bi primio to dosta damage-a, sad da, ima 6 armora. U suštini ostavili su mu, on nije povukao nikakve high threat osim ove Sylvane. Tako da su mu ostavili, koliko se ja sećam, on igra Jaseru. Romaš, ne znam da li igra Ragnaros u deku. Pa da, nisam siguran, verovatno Baron jednom umjesto Ragnarosa. A s obzirom da ima 9 karata u špilu, sad baš to gledam, pretpostavljam da znao da će mu doći kad tad. I još pride, ima ovaj Shield Slam, on može da izdrži koliko... Pa sad, u suštini ovaj još uvijek nije povukao ako igra Flame Walkera, nije povukao nijednu Flame Walkera. Da, ipak se... Odigrao oba portala, tako jeste. Jeste, oba portala je odigrao. Ništa urade, facom u troga, clearamo sa executom, armor up, kao što smo očekivali. I evo ga, Fireball! Sada... Mislim da će se čuvati Fireball za clear. Da. Jer i on je svestan verovatno da... Pretpostavljam da image, da mu je jedina opcija da ga brstuje, da ne očekuje prosto. Sada Bloodletter kontroliše igru. Pa, ovdje možda Pyroblast može da ga izvuče ako igra Pyroblast, ali čisto sam da igra. Ili možda... koliko je bilo Mirror Entity-a? Ja mislim da je... Jedan ja mislim da je odigrao Mirror Entity. Ovdje bi mogo da bi... Evo ga, Dr. Balance! Ja, sad je eksplodirao Science State, pa da... Aj! Sada, po meni, ja bi odigrao ovo, u glavu bi ga pukao, roknu bi, opa, Ragnaros, Ragnar! Face čaracu. Da kliruje Buma. Trebao je ovdje po meni da odigra sljedeći play. Ne, vidi ovako, s obzirom da mislim da imaš jedan Mirror Entity, ipak u bombu neće kliruje Buma. Baš nema sreće, dečko doista nema stila. Neće kliruje. Ništa, Ragnaros. Ja sam kažem da ubije svog scientista i da Tako je, bravo Ragnaros, tako je. Jeste da treba da ne budem pristran. Evo ga, ja mislim da ovo možda čak nije. 17 damage-a i 4, 21.
21 damage i pošto ovo diluje samo minionima, sad ćemo da vidimo na što će se odlučiti zapravo. Po meni Gromaš bi trebao da se odigra, da se pukne oružjem u glavu, da se zavrti oružje i Gromašom da uništi... To jest ne mora Gromašom čak, neka odigra bolje Dr. Booma i Gromašom u glavu, da. Pa da, lagano. Miro, retete, znači ostalo je još jedan u deku. Gay Strike. Ne može da ubije Gromaša. Ne, može da odigra Fireball u Gromaša i da ga pukne, da ga pinguje. I u suštini zna da će primiti još 10 damage. E sada, 2 damage su mu ostala, znači njemu treba samo da dobije Fire i V-Nex i to je to, on je pobedio. Evo ga, Baron Geddon, Alaldera, Blood Letter, dobija i prolazi. Dobija 1-1, Alaldera, ljudi moji, da li je ovo moguće? Well played, tako je bre. Čekaj, neće biti druge animacije. Tako da ljudi moji, ovo je 1-1 za sada, ljuta borba. Dakle, 1-1, pusti nekog Warrior, Warriorom, Sneeze je pobedio sa Šamanom, onda su ostali, koliko se sećam, Combo Druid i Šaman, a Sneeze, Temple Mage i Warlock, ne znamo koji. Pa verovatno je to Handlock, u suštini Handlock je... Handlock ili Demon Lock ili Maligos Lock ili Zoo. Ne verujem, Handlocki su uglavnom igrali do sada ono što sam gledao. Čak nisam tako ni vidio ove demone. Ajde pusti Rokija, brate, da ide neka napeta atmosfera, jer ja ukoliko izađem iz gejma, Fraps će da mi, ne znam da mi snima ovo, ja se nadam da snima iskreno. Pošto sam isključio da one iritantne brojeve gore, ali vidjet ćemo. Pusti Rokija da se čuje samo tam, 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 tuf, tuf. Hey, my name is Rocky Balboa. Au, kakav Hendrix. Još sve između, ej. Dva Rolling Zeppomati. Utiša me, da, mnogo ti odzvanjem. Da. Obojice imaju odlične ruke. Prva stvar što Sneeze Ball ima Zombie Chow i Mad Scientista. Ali mislim da će ovdje istepirati Šamana, a vidimo ovdje 2 i 3, šta će da radi u mid-game-u, nemamo pojma. Da, sad ćemo da vidimo šta će biti. U suštini, turn ovdje, on ne može... Ovdje preskače. Samo da preskoči? Igra Chao, ili možda neće pojnovati. Pa ja mislim da bi ovdje Chao trebalo, jer Chao je ipak z 1 mana. To je najbolja karta za prvi potez, znači nikad neće postojati bolja karta osim ukoliko ne naprave Zombie Chao bez ovog drawbacka koji je stvarno minoran. U suštini ovdje treba totem odigrati jer Zombie Chao može da se puca u Whirlwind Zappomatica. Neće da ga žrtvuje. Nije za žrtvovati. Mad Scientist izlazi dobro, nema Secreta u ruci, što znači da će Mad Scientist stvoriti jedno od Mirror Entity-a ili Counter Spell, to smo videli da ima u deku. Evo sada kaže nam Blood Letter da ima odličnu ruku, hvali se svojom rukom i ja se slažem sa time. Ima odličnu ruku, međutim... Evo ga kaže... Viš nismo videli Silvanu prošli game sa Temple Mage. Summoning Portal, Peca. Evo kaže kako se gađa ovim tramvajima. Mikrotalas ne izašla. Izbaci on mikrotalas ovdje. Što najgore, ovaj će na raštici vrati. I da li mu se isplati, no ne znam da li je ovo counterspell ili... Opa, evo ga, ima malo sreće dečko. Konačno... Mikrotalas će porasti, nema kako ne, ipak se zabavno. Ipak će se skucati mikrotalas na... Jedan od boljih tu dropova zato što je Dead Rattle, ovdje će Šaman povući kartu. I zakilovat će se, nemoj tako.
Kazan Mistik iskače, odmah ga izbacio zato što šaman. Nema secreta ako niste znali. Ja imam secret. Šaman. Ne, ja sam šaman, ja imam moj tajni. Peti potez, slač Belcher verovatno. Kazan. Možda ipak dipiruje, možda u totemu, Kazan Mistik i Flame Cannon. Da kliruje Spider Tanka, a? S obzirom da je njemu jasno sad ćemo da vidimo šta bi on odigrao. Zapravo ja da sam na njegovom mjestu skucao bi se sa Kazan Mistikom i odigrao bi Belchera, pa da. Da, sljedeći potez ima Silvanu. E sada, ovdje ima Earth Shock koji može da... Opa! Earth Shock 2 Doomhammer, u stvari Earth Shock on shvata da ima zapravo ovaj counter spell, tako da i nije toliko pametno odigrati toliko Earth Shock. On im samo da nadoknađuje tempo i sve to, ali ruka ovoga mladog čoveka s niz bola je odlična, evo ga. Čuka se ovaj da uzme sa Belcherom, pap. Da, beži. Gay is ok, LGBT. Odlučio se s niz bol da kliruje, umesto da izbaci Silvanu. Još jedan fire elemental, Doom! balans. E sada, šta je ovdje činiti? Flame Strike je tu. U suštini može i Flame Strike. Se čukne sa ovim Belcherom. Belcherom 4, da, 4 jelka može da kliruje. Ali da li mu se isplati da odigra Flame Strike, jer šaman je ipak klasa... Ali ispašći iz tempa onda mage. Pogledaj Ragnaros. A šaman je klasa koje se u suštini mora da ima tempo. Šaman je klasa ukoliko ima board control, ona je dodao. Mir ipak nije se odlučio za Flame Strike, tako da čuva ga verovatno kada bude malo jači board. Scientist da će klirovati jednog bombota. Pa da. I sada, da li budemo lutrija? Da. I došla je slina. Doći ću sa puškom i bit ću vrlo ljut, ali neću biti uviđen kao prošli put. I Power Mace je ovdje tu, znači Power Mace može da nabuđi boom bota, ali... Može tek za 2 poteza. Može, da, za 2 poteza, u suštini ove će da mu pinguje, ali... Šta je njemu činiti? Pa nemam pa. Stavio je drugi secret, tako da 100% Bloodletter zna da je to Mirror Entity. Ili bar pretpostavljam. Pa mora da jeste, jer uglavnom se... Obično se u ovom deku koristi jedan za counter spell i 2 Mirror Entity-a. Vidio je da dok je Sneezeball imao secret da to nije bio Mirror Entity. I evo ga. Što sam se istripao da će odigrati Doomhammer. Jeste odigrao. Opa! What a play, ljudi moji, ovo je stvarno odlično. Pa nema više secret. Ovo je stvarno odlično. Zapravo je čovjek odigrao, moramo napišem dobro. Odigrao je čovjek Power Mace koji kada crkne doda 2/2 meku. I onda je sa time posle toga odigrao Doomhammer jer se oružija menjaju i samim time dodao je... Nekom ili meku? Meku. A, da. I samim time svaka čast, dečko, sve koliko ovdje ima. Ovdje ima 10 damage-a, ima 2 14 i sa lava brstom bi ga spustio na 19 damage. Ali je. Ovdje je po meni napravio grešku. Ovdje je trebao silence i totem da odigra. Trebao je prvo silence. E sad, šta mu je činiti? Da li će da se čuka sa bombotom? Ipak ide na board control. Ja bi ovdje odigrao ipak za face. Samo face bio moj. A inače, izvinjavamo se u snimku za kvalitet videa, morali smo da spustimo kvalitet zbog memorije i ostalih sranja, jebi ga. Nismo čekali na ovo, eto. Pošto ja pretpostavljam da će nas i ovako oko 10 GB izaći se po jednom ovome, a ja imam nekih 40-50 GB na deo. Čekaj, zajebano je peto se. Da li je moguće? Keltu zad. Nemaš šta da podignem. Ali u suštini ovdje nije ovdje play Keltu zad, mislim da je ovo gotovo. Ovo je gotovo. Skidamo kapu, hvala Vera, bre. Druga runda Rokija. Da.
Who's the eye of the tiger? Sljedeći put Eye of the Tiger. Ništa, Sneezeball opet igra sa svojim tempo mageom, a Bloodlether ostao mu još samo druid, opet postavljamo taj kombo, mislim da prošli put nismo bili. Sa ovim druidom je on zapravo imao najviše problema. Uglavnom kada ima dobru ruku dobije, kada ima lošu ruku ne dobije. Tako da je zapravo ovaj druid nije toliko loš za ovaj Conquest, s obzirom da mora sve jedno da će se odigra par puta, ako su ostali špilovi skoro 100% win, nije loše odigrati druida za ovaj Conquest. Dobro, nije sad da nema lošu ruku. Pa ima zapravo odličnu ruku. Ima Vred. Ima i ovaj, kako se zove, ima Wild Grove. To može lepo se silencuje, igra Wild Grove, znači da sljedeći potez može da odigra Keepera. Ovdje će verovatno... Ne verujem da će odigrati Keeper. Opa! U stvari hoće, s obzirom da vidi sada šta može da silencuje, sad ovdje ima dve mete koje može da silencuje. Znači može da silencuje... Ovdje sad može da se odigra i Breath. I Hero Power. Hero Power ili Breath. Breath će pre ipak prepostavljam. Da povuče kartu. Da. Čekaj, moram da izađem iz zbog display. I meni, brate. Čekaj. Ali pretpostavljam da morat će opet da me invajtuje. Zato što uglavnom to zabaguje Blizzard, why you do this i ti fazoni. Blizzard pravi sranja. Sad ne vidimo ruku Sneezeballa od kada ste mu zove. Evo ga. Pozvao nas je. Sneeze. Petujemo. Šta se ovdje desilo? Dobro, okej, Scientist je pucao Keepera, dobio je Counter Spell. Counter Spell, ovo je coin. Zapravo je to odličan play. What a play. Dobro, klirovat će ovdje Bloodlether. Peti potez, Azor Drake. Vidimo šta će... Crossbow. Nije loše. Šesti ovdje. Šta misliš, šta je bolje? Da odigra Taunt ili Charge da se spiči u njega? Pa ja mislim da ovdje mu je bolje, ja mislim da će on pre odigrati Taunt, jer ipak... A Taunt može ovako da kliruje sa Fireballom. Pa može, ali on ne zna da ovo ima Fireball. A sve jedno će praktično... Pa da, mislim, ne znam, ja bih ovdje odigrao Taunt, verovatno bi napravio grešku, ali... Vidjet ću. I ovdje u suštini može da se kuca u njega. Samo ovo je napeto, tako da će morati se čuje. Ne, ako ide Charge, mora da se kuca Da, to će, a i ti reći, šanca. Odigra Charge, kuca se, znači da Sneezeball ne mora da kliruje, nego da igra Sylvanu. Ovdje će verovatno ići povući dve karte. Kao što sam rekao, lepo se kliruje sa Sylvanu. Mislim da će to reagovati za flame. Kako Fireballom da mora. Jedan šaman prestaje, mislim pa. To je bio Rocky, mora da se čuje Rocky, samo Rocky. Ču Rocky-a. E sada, ima kombo, šta mu je činiti? Ne igra Bloodlether, Sneezeball. Aha, dobro. Ništa, ja mislim da će ovdje on klirovati sa Fireballom i ispustiti Mirror Entity i facu. Čak možda i ne mora, možda može da pukne Fireball u Sylvanu i da mu sa Sylvanom da pukne u facu, da pukne Fireball u Sylvanu. Radio, brate, kad bi ovako ostavi Sylvanu na portu, pa možda mu krade nešto drugo. Pa da, ali u suštini, s obzirom da zna da igra proti combo druida, proti koga može da mu krade? Ima još nešto u ruci. Hvata, Šta? Isti ispokovao. Slash Belgian 0-0-0. I još je demon. A? I još pedi piše da je demon. Stvarno? Pa ima ono ljubičasto, vidiš ovo. Blizzard. Aaaa! Ja ću ponovo ti izlazim. Ma da.
Jebote. Čekaj. Gled. Cooking popcorn. Finding your friend's table. Ok, meni se skroz izbugovalo, brate. Meni nije, meni evo ga, sad... Aj ti malo komentariš. Ok, vidimo zapravo da je Sneezeball odigrao malo veći board nego što smo mislili, možda i nismo mislili, nemam pojma. Sve sam odigrao je Sludge Belchera, Sorceress Apprentice-a i Addictive Swampus. Odigrao je sad Frostbolt i da, clearovao je. Ne znamo što se desilo sa Sylvanom, možda i znamo, ali meni je koncentracija trenutno na nuli, nema veze. Mana Vrm je u suštini dobija po jedan damage svaki put kada se aktivira Zašto ja vidim jebeni Force of Nature opet da košta 0 mane? Izbugovalo se, brate, Blizzard nas uništava. Blizzarde, ovo je for fun turnir, znači nećete dobiti 5. Ok, Bloodletter je na potezu koliko vidim ovde. Koja je moja posljednja karta? Posljednja Nature. Mislim da ovdje on mora da odigra Force Savage Roar kako bi clearovo i šta. Ja ne znam, nisam si... Ako odigra Swipe može samo da ubije Belchera jednog. Znači ili da da ostaje ide 2, na... 3, 6, 8 damage na boardu. Zapravo ja mislim da bi mogli još najbolji potez Druid of the Claw i Swipe. Druid of the Claw da ga ostavi ono kao sa tauntom i Swipe-om da uništi ili Sorceress Apprentice-a ili da uništi Mana Vrma. Jer svakako, on će imati 6 health-a na ovome, morat će da čuka 2 ovog Belchera, on ne zna da će dobiti 2 sline, ali 2 sline bolje nego 2 Belchera. I... Shredder. I meni si... Znači, nemojte za sljedeći turnir pravila u polufinalu... Nemojte igrati druida. Nemojte igrati bilo što što može. Sve baguje. Ma nema veze, ostavit ćemo ovako neka bleje, evo Malica Maca i Hvala ti sa Maca, brate. Bi te pojela. Pa verovatno. Ok, vidimo. 2 Belchera i tu je, evo. I Belcher se kuca da dobija slinu, a ovaj dobija, Mana Braid. Ovo zapravo više ide... Čekaj, čime ga je clearovao, ja nisam vidio... Aha, drugim Belcherom, aha, okej. Ja mislim. Ovo jako zajebano. Koliko drugi Belcher ima health-a? Ne vidim. Ima 5 health-a, brate. Pa čekaj, čime je clearovao... Koliko mu je ostalo, ne znam. Pa 3. 5 minus 2, 3. 5 minus 2, 3. E sad, on ima na polju 4, i ovdje ima 8 damage. Zađi ponovo, molim. Ja. Tebi se snima, brate. Pa znam. To smo tako neprofesionalni. Pa zato što nas ne plaćaju. Nećemo ni izbacimo od kraju snima. Malo ćemo. Imamo toga. Malo ćemo. To se plan daj pa šta da radi. Sa swipe-om bi clearovo samo Shreddera ili... Belchera. Lotrebi. Lotrebi Shade je, name of the game. Ne, koliko ima, brate, 3 health, tako da ti vidiš sad. Da. Još jedan Shredder. Shredderu! To nije onaj Shredder iz Ninja Kornjača. I Mikrotalos još jednom ispada. Ja imam 1000 stvari na ekranu sad, i slinu i sve. Fire Blast. Raste Senka, raste Mikrotalos tam. E sad, šta je njemu činiti ovdje? On ima, ako bi uništio Mikrotalosnu i Belchera, pazi, on može zapravo... Vidi, da li ima clear, čekaj koji Belcher ima health? 3. Pa ne, pazi, on može da čukne ovime u ovo, ali ja da sam na njegovom mjestu odigrao bi zapravo Kipera da pukne Mikrotalosna, jer Mikrotalosna će sljedeći potez imati 3 health. Nakon toga odigra se swipe na Belchera ili na ovoga Shreddera i u suštini je preživi jedan potez. I imat će ipak 2 miniona na bordu ili možda... Igraće swipe na Belchera i... Koji je ovaj skroz levo minion? Shredder. 2 damage sa Kipera na Shreddera. I Hero Power dobije Mikrotalos. Hoćemo
A da, zaboravio sam sve stvari, jebo mater, brate. Morat će da igra Gledamo medveda. I da li će, na koga će, na mikromašinu? Pa da, ko što rekao. Imamo šta ću Oooo, ajmo, Jaraxus. od ove karte možda i zavisi na opstanak u turniru snizbola i... Ova, Kir! RNG Jesus. Može da kliruje ovde, ne verujem da će ići face. Zapravo, odigrala Kira čukne ovoga i ja bi... Pa da, sa Ala Kirom može da očisti njihovu Može, oboje. očisti sa Shredderom face. Ma da, pusti priču. Znači, to. Ovo vam je, dragi moji, user na... Vata, nula mana Thorison! Pa i meni to piše. To! U suštini, dragi moji, ovo vam je prvoklasni... Sad, šta je njemu činiti od ove, drugi? Odigrao nula mana, što nije odigrao nula mana Thorisona? Ja ne vidim šta je ovaj Ne povuk. vidim ja šta je izvukao, brate. Mnogo baguje ovaj Blizzard. Aha. Flame Cannon na Thorisona, očistit će to. Mislim da će izbaciti odme iz Kazana. Ja ne vidim šta ima. Ajde, izađi i uđi. Evo ga, sad me tek invajtovao, mogu da vidim. Okej, da, ovdje mu je zapravo Swipe i Harrison, jer Harrison sve o svemu nema koji weapon da mu uzme. Ali on sa Ala Kirom je zapravo moglo je da bude, verovatno i jeste, zapravo ono što će odrediti samu sudbinu ovoga meča. Također može i da odigra Big Game Hunter, jer on, ne verujem, možda ima Ragnaros, ne sličim se, ima Ragnaros? Da, ima Ragnaros. Zapravo, verovatno ga čuva onda za Ragnaros i to je to. Belcher, ovdje Belcher i s ovime u glavu bi ja odigrao. Sad, verovatno se ramiše da li imaš ovcu. Ovdje. Mislim da će ovo ići do petika kako idu, samo što... Ja mislim da ovo je izjednačeno, zapravo... Medved iskoristi oba išli do Flora, je li tako? Znam da je jednog. Jedno sam sigurno, ne mislim da nije drugo. Nismo videli. To je isto Znaš, mogu. igra ovdje u deku. Ima 100% još jedan fort, mislim. Valjda igra sa 2 Force of Nature, ima još jedan Savage Roar. I ipak se odlučio za safe play. Po meni, on ovdje je morao da rizikuje, ali dobro. Opet ne vidimo šta povlači Trina. Ništa, live. Izvinjam se, gol ga ne možemo da utičemo. Jebe nas Blizzard. Trebaš da staviš na video da bude 18 plus jer čujemo koliko čijaši. Znači ću probam drugačije, zato što nije zbola da se tiče. Opa, Dr. Balance! Nismo vidjeli šta je povuku sniz bol, izgleda da je bio Dr. Balance. Ali tu je Big Game Hunter od bot lettera. Čuvao ga je, Azur Drake povlači sniz bol, odmah ga odigra. Odnosno igra. Ja vidim Azur Drake. Mislim, nema, to je to. Plus 1 damage, 2-2. Dobro, ja nisam video šta se desilo, ali u suštini evo ti si rekao 2-2. Ide Rocky po uvodna špica. Ali Eye of the Tiger. Eye of the Tiger. Ajde. Posle Mitar Mirić mora za kraj. Dobri ćemo do sad. Izgleda da Snizbol igra Zuloka protiv Komboa. Ako Sniz dobro otvori board
i ako swipe, Ako ja budem uspio da pogledam ovaj meč, bit će dobro. ako Sneeze bude dobro otvorio board i swipe, ako bude imao malo efekata, ovo će biti hard game. Ne znam, ja ne vidim ništa, moram još jednom. Tu je jedan swipe, što je dobro. Nema ništa dobira Blood Letter. Sneeze ball i odigrat će Flame Impa, naravno. Jedan od boljih one dropova, pored Zombie Chao-a. Zapravo Zombie Chao i on su najbolji one dropovi. Ovo zapravo nije to kao... Cleric, ne tako, vrat. Ma koji Shattered Sun Cleric? Smrš Shattered Sun Clericu. Kad igra Magro Paladina, uvijek me zezne. Sneeze Ball ovdje igra Zu. Ovaj Zu zapravo bi ima poprilično lepe šanse protiv ovog špila. Međutim, Blood Letter ovdje može da, s obzirom da ima... Ne može ništa, čak i ako odigra swipe, male su Pa, šanse da moći. čisti sve, jer može Gnoma samo da čisti pored targeta. Jer su po 2 helta. Nema veze, ali i dalje moći će da uzme napravi veliku razliku sa tim swipe-om i također ima Druid of the Claw i evo ga igra ipak... Odigra će ovdje Savage Roar da kliruje Impa, neće više da trpi damage od njega. Svata da ako Sneeze Ball dobije board control i ako napravi dobar board da će se ovo brzo završiti, a on tek u petom potezu može da odigra taunt. Ali Ovdje on najčalne Leper Gnoma, prelepo za swipe, tu kliruje 2 miniona. Ili Shade. Ne, swipe će ovdje. Kliruje 2 miniona. Da li ovdje, dobro, tap, verovatno će Void Walker, Coin Wolf, da, Gerovi. i to the face. Sad. Ali okej, sad, opa, možda čak i Ancient of Lore. Koliko mu su to isplatili? Ne, mislim da mora da odigra taunt. Mada. Ovo se prvi. Taunt sledeći pot Storisan, Ancient of Lore. Pa verovatno da, Druid of the Claw. Ili čak može... Ma jak. Pazi, može da odigra Innervate, da spusti Shreddera i da spusti Shade. To su 2 miniona na bordu. Pa da, to sam i ja razmišljao. Jes da nema taunta, to su 2 miniona. Pa to sam i ja razmišljao. Jer on po meni ovaj game može da dobije da će mu Shade Naxxramas zapravo i dobiti game. Jer Zu nema... Osim ako nema Sovicu, on je... A verovatno ima Sovicu. Ima, ja mislim da ga je zamenuo u Kendu, dobro sećam. Šta se dešava ovo, da li šta će odigrati? Odigrat će. Molim ti, nemoj da tako. Nemoj, ljudi, nemoj ti druida više. Ajmo i ovo nanovo. Jel ova dvojica igraju druida posle? Mislim da ne igraju. Šta se ovdje sad desilo? Okej, kliruju Medžeda. Tu je Savage Roar zajedno sa Shadeom. Mislim da sledeći potez ide Ancient of Lore, da izvuče taj Force of Nature i to će biti već lito. Ako bude mogao. Mada ja pretpostavljam da će ovdje on odigrati... Da. Ali bit će 2 damage-a. Koji sam ja bacio zapravo. Čekaj. Okej, 2 damage na Torisona, clearovat će to. Sad, šta je ovdje njemu činiti? Šta je ovdje njemu činiti? On može da spusti zapravo 3 miniona ovdje. Može da spusti 2 Shreddera i Shade, što mu uopšte nije loše. Jer s njima će moći da traduje, ili će da ide Ancient of Lore da se healuje. Ili će da nam zabaguje ekran ponovno. A da. I evo, Force of Nature 0 mane, kao što vidite, znači kartu u igrici. Ajde, ti izađi pa uđi pa ću ja ću da tada komentarišem. I odigrao je Pilot Shreddera.
Defender of Argus na... Neće, da li će... Tap. I povuko je Dark Iron Dwarf. Dark Iron Dwarf je odlična karta za 4 mane koja praktično može da se gleda kao 6-4. Jel si ti ušao? Čekaj. Yes, Samo da mi se otvore karte. Dobro. On ovdje neće da piruje. 16 helta. Ima za Force of Nature Savage Roar, da vidimo da li je to dovoljno. 6, 7, 13 i jedna glavu, to je little. Da li će on shvatiti da je to little? Dve se puknu, taunt ostane i... Da, to je to, zapravo 4, računaj... 7, 11, to je to. Kako ne? I više nego dovoljno. Mislim da Blood Letter ovdje to kapira. Ne vjerujem da će napraviti grešku. Neće. Izgleda da igra Force of Nature, kapira da ima little. To je to, samo da vidimo kraj, da nas se ne zabaguje. Dva heroja u Impa, jedno polance u Taunt i to je to. To je to, Blood Letter ide u finale, bre! Kakvi gameovi? Odlični gameovi, bre! Odlično, bre, rekao sam čovjek osvaja turnir i to je to. Evo Stex kaže da je zabavio juče do 6 ujutru, ali bit će on spreman, nadam se, bit ćeš ti dobro. Samo napišemo Blood Through, well played, tako je. To je to. To je to od nas, vidimo se u sljedećem meču.